नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउंटी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 23 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा मंच मयूरी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नुआ गाँ मुरुडा मयूरभंज रे। आजिर नाटक आखि कांदुछि लुह सरुनी। बनदुर्गा गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी मंगला पड़िया साईगड़ा सालेपुर कटक रे। आजिर नाटक तो पाई नेबी मु 100 जनम। अपेरा चॉकलेट परिवार आज हेउछि तार शेष कैंप रो शेष राति केंदुआड़िया जामुकुंडा बालियापाड़ बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी मरीगले कांदिबी नहीं। यात्रा कलिंग कन्या आज हेउछि तार द्वितीय रजनी छटरायपुर नाचुणी खोर्धारे। आजिर नाटक तो गप मिठा तो पाप मिठा। यात्रा सिंह बाहिनी गतकाली तार 2026-2027 वर्षर आखड़ा पूजा शेष होईची। तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटकर नाम एड़ा, रचना दीपक जेना, निर्देशना महेश हाजरा। अपेरा सूर्यवंशी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटकर रिहर्सल आरंभ। नाटक भाउजो भाइराल, रचना हर बारिक, निर्देशना हर बारिक। अपेरा माहेश्वरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक बोझ, रचना दीपक जेना, निर्देशना सुरेश नाइक, संगीत पप्पू पमपम। अपेरा खंडगिरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक तते बुलेई नेबी खंडगिरी, रचना पप्पू ब्रह्म, निर्देशना राजगुरु विजय दास, गीत मानस सासमल, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा केसरी तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक नुआ प्रेमिका, रचना विजय राउल, निर्देशक मनोज प्रधान, गीत मानस सासमल, संगीत विकास शुक्ला। शिवानी गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक पहाड़ सेपाखे प्रियार गाँ, रचना डॉक्टर निहारंजन महांती, निर्देशना प्रशांत नाइक बलिया सार। कोणार्क गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक अभिमानिनी मु अलकार नंदा, रचना सुश्री रामेश्वरी, निर्देशक किशोर खंडवाल, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक तू मो राम तू परशुराम, रचना डॉक्टर निहारंजन महांती, निर्देशक सुशांत दास, संगीत विकास शुक्ला। अपेरा श्री मंदिर तार आखड़ा घरे प्रथम नाटक रिहर्सल आरंभ। नाटक अघरी, रचना व निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एकन।
ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ଭିଲିଆନ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତାପସ ସ୍ୱାଇଁ, ଗୀତ ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ଜୀବନ ପଥରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଅଧ୍ୟାପକ ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଲିଟିଲ ମାଷ୍ଟର ବିନୋଦ ରାଉତ, ଗୀତ ନିଗମ ମିଶ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ତୋ ନା ପାଖରେ ମୋ ନା ଲେଖା। ନାଟ୍ୟ ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ତୁ ବଦଳିଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ତୁ ବଦଳିଗଲୁ ମୁଁ ସେମିତି ଅଛି। ରଚନା ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ତାର ଆଖଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମ ନାଟକର ରିହର୍ସାଲ ଆରମ୍ଭ। ନାଟକ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ରଚନା ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶାରଦା ରଣା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୀତ ମାନସ ସାସମଲ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛାପୁର, ବରାଙ୍ଗ, ଭଦ୍ରକରେ। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା, କଳିଙ୍ଗନଗର, ଯାଜପୁର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା। 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।